मैं 9 मुहर्रम को न्याज बांटने शाह शमस तबरेज की मज़ार पर जाने लगी तो नंद न्याज बांटने आ गई। बोली, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे नंद से नफरत थी, इसलिए मैंने न्याज देने से इनकार कर दिया। वो रोती हुई वास्ते देने लगी, मगर मैंने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया और खुद मज़ार पर चली गई। वहां सब लोगों में न्याज बांटी और सोचा अब मेरी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। मगर जब घर लौटी तो वहां लोगों का एक हजूम लगा हुआ था। सब लोग इस्तगफार पढ़ रहे थे। मैं भागती हुई घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी नंद और बच्चे, मेरी इकलौती बेटी की शादी को आज पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन वो अभी तक बे औलाद थी। डॉक्टरों की दवा और पीरों फकीरों के तावीज वगैरह सब कुछ बेकार हो चुके थे। मैं दुआ कर कर के थक चुकी थी। शुरू में सबने तसल्लियां दी कि थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर आज वही लोग बात बात पर बे औलादी और बांझपन के ताने देने लगे थे। मेरी बेटी की आंखों के नीचे स्याह हल्के मजीद गहरे हो गए थे और उसके चेहरे की शादाबी मांग पड़ती जा रही थी। मैं उसकी माँ थी, उसका दुख समझ सकती थी। मेरी जान पर बनी हुई थी जब वो रातों को छुप छुप कर रोती। दामाद ने शुरू में मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा, मोहब्बत का मुजाहरा किया, लेकिन अब उसके लहजे में बेजारी साफ नजर आने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने 2 टोक कह दिया कि अगर अब भी औलाद ना हुई तो वो तलाक दे देगा। मैं ये सुनकर लरस गई। बेटी की जिंदगी मेरे सामने एक अंधेरे कुएं में गिरती दिखाई दी। मैंने दामाद के आगे हाथ जोड़ दिए, आंसुओं में भीग कर उससे कहा कि कुछ वक्त और दे दे। मैंने कहा अगर चाहे तो दूसरी शादी कर ले, मगर मेरी बेटी को तलाक ना दे। मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर न आया। उसकी आंखों में बेरहमी थी, जैसे मेरे अल्फाज उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते थे। उस रात मैंने अपने अल्लाह से जी भरकर फरियाद की। दिल से दुआ निकलती है तो आसमान तक जाती है, ये मैंने सुन रखा था। मगर मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे हर पल दिल धाड़े मार मार कर दुआ कर रहा हो। फिर किसी ने मशवरा दिया कि किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाकर मन्नत मानो, न्याज दो, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल हो जाएगी। मैंने इस मशवरे को गनीमत जाना। उसी वक्त 2 देगे न्याज बांटने की मन्नत मान ली। दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। चंद दिन बाद मेरी बेटी ने खबर दी कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं सजदे में गिर कर रो पड़ी। अल्लाह का शुक्र अदा करते करते मेरी जुबान थक गई। मुझे लगा मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मेरा रब मुझ पर मेहरबान हो गया है। हर दिन मेरे लिए किसी ईद से कम ना था। मैं बेटी की सेहत का ख्याल रखने लगी थी। हर छोटी से छोटी तकलीफ पर डॉक्टर के पास दौड़ी जाती। हर दुआ, हर दम दरूद पढ़कर उस पर फूंकती। मगर खुशी में भी एक खौफ छुपा हुआ था, जो दामाद के अल्फाज की सूरत में मेरे दिल में चुभता रहता था। वो बार बार कहता था, बेटा हुआ तो ठीक है, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे अपनी मन्नत पर यकीन था। दिल कहता था कि जिस खुदा ने 5 साल बाद मेरी फरियाद सुनी है, वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैंने हर नमाज के बाद हाथ उठाकर बेटे की दुआ की। बेटी की हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने से पहले मेरी जान लबों पर आ जाती थी, मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। वक्त अपने पर फैलाए उड़ता चला गया। 9 महीने ख्वाबों और दुआओं में गुजर गए। जब बेटी को दर्द शुरू हुआ तो मैंने फौरन अपने घर पर देगे पकवाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि जैसे ही खुशखबरी मिले मैं अपनी मन्नत पूरी कर दूं। किचन में बिरयानी और मीठे की खुशबू फैलने लगी। दिल में अजीब सी बेताबी थी। हर लम्हा फोन की घंटी बजने का इंतजार था। दुआ थी कि बस कोई बुरी खबर ना हो, सब खैरियत से हो। आखिरकार वो लम्हा भी आया जिसका शिद्दत से इंतजार था। फोन आया और दूसरी तरफ बेटी की मध्यम सी आवाज में खबर मिली कि अल्लाह ने 2 बेटे अता किए हैं। मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। मैं हंसते हंसते रोने लगी। दिल से निकली हुई दुआ थी जो खुदा ने सुन ली थी। मेरा रब कितना मेहरबान है, ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने झट दुपट्टा ओढ़ा, देगों को संभाला और खुशी खुशी न्याज लेकर मजार जाने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे मैं देगों को संभाल रही थी, दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ महसूस हो रही थी। कभी हंसती, कभी बेअख्तियार आंसू बह निकलते।
اللہ کا کرم मेरी झोली भर कर आया था और मैं अपनी मन्नत पूरी करने निकलने वाली थी। अभी मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। चौंक कर दरवाजा खोला तो देखा मेरी नंद खड़ी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ, कपड़े मैले और चेहरे पर भूख और थकन की लकीरें। दिल में एक चुभन सी उठी, लेकिन अगले ही लम्हे गुस्से की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। ये हमेशा ऐसे वक्त पर क्यों आती है जब हमारा घर खुशियों में डूबा होता है, तभी ये अपनी नहुसत लेकर आ जाती है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? वो अपने फटे दुपट्टे को संभालते हुए रोने लगी। भाभी, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अल्लाह के वास्ते बच्चों पर रहम खाओ। मैंने एक पल के लिए उसके आंसुओं को देखा। दिल कहीं न कहीं हल्का सा मोम होने लगा था, लेकिन गुस्सा हावी था। मैंने एक तेज नजर किचन की तरफ दौड़ाई, जहां देगों की खुशबू घर भर में फैली हुई थी। अगर ये जान गई कि देगे पकी हैं, तो जाने क्या तमाशा करेगी। फौरन मैंने किचन का दरवाजा बंद किया और झूठ बोल दिया, कुछ नहीं है घर में, खुद ही 2 दिन से खाली हाथ बैठी हूँ। मेरी आवाज में सख्ती थी और लहजे में तलखी। नंद ने होंठ काटे, आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो कुछ बोली नहीं, बस अफसुर्दगी से पलटी और दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता उतरती चली गई। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, जैसे उसकी गुर्बत को भी दरवाजे से धकेल दिया हो। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में बीते। दिल में हल्की सी कसक थी, मगर मैंने झटक दी। सोचा मिज़ार पर जाकर गरीबों में बांटूंगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। बस यही असल काम है, बाकी सब बहाना। मैंने जल्दी से देगे रिक्शे में रखवाई और खुशी खुशी मिज़ार की राह ली। मिज़ार पर पहुंचकर मैंने दोनों देगें खोली। लोग जोक तर जोक उमड़ आए, हाथ फैलाए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर एक की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मैंने अपनी मन्नत की नीयत से बिरयानी के चावल, मीठे की खुशबूदार खीर सब में बांटनी शुरू कर दी। दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई, जैसे आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज अदा हो गया हो। अल्लाह ने मेरी झोली भर दी थी और मैंने देगे उसकी राह में बांटकर अपना वादा पूरा कर दिया था। जब सारी न्याज बन चुकी तो मिज़ार के सहन में बैठकर आंखें बंद कर लीं। दिल से फिर वही दुआ निकलने लगी, या अल्लाह, मेरी बेटी का घर बसाए रखना, मेरे नवासों की जिंदगियां सलामत रखना। आंखें नम हो गईं, दिल भर आया था। मैं अपने रब से जितनी मोहब्बत कर सकती थी कर रही थी। वापसी पर मैं हल्की हल्की बारिश में भीगती चली आ रही थी। बारिश की बूंदें जैसे अल्लाह की रहमत की अलामत थीं। रास्ते भर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रही। दिल खुश था कि मन्नत पूरी हुई, अब सब अच्छा होगा, हर दुख दूर हो जाएगा, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। घर के करीब पहुंची तो अचानक मोबाइल बजने लगा। बेटी के शोहर की कॉल थी। दिल उछलकर हलक में आ गया। खैरियत की दुआ करते हुए कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से हड़बड़ाई हुई आवाज सुनाई दी, फौरन अस्पताल आ जाओ, बच्चे दूध नहीं पी रहे, हालत खराब हो रही है। मेरे हाथ से मोबाइल गिरने वाला था, जमीन जैसे घूमने लगी। मैंने संभल कर दरवाजा खोला, दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। दिमाग सुन्न हो चुका था। बगैर कुछ सोचे समझे मैं दुपट्टा संभालती हुई बाहर निकली, एक राहगीर से लिफ्ट ली और सीधी अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। दिल में बार बार हौल उठ रहे थे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। दिल जैसे पसलियों में धड़कने की बजाय गले में आ अटका था। हर कदम उठाना दुश्वार हो रहा था, लेकिन मैं भागती रही। इस्तकबालिया पर पहुंचकर नाम बताया तो नर्स ने इशारे से वार्ड की तरफ जाने को कहा। कदमों में बेअख्तियारी थी, आंखें धुंधला रही थीं, जैसे हर मंजर धुंध में लिपटा जा रहा था। कमरे में दाखिल हुई तो बेटी को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वो कमजोरी से बिस्तर पर लेटी थी, आंखों में खौफ और बेबसी के साए थे। 2 नर्सें बच्चों के पास खड़ी थीं। बच्चे निहायत कमजोर लग रहे थे, एक ने आंखें खोलने की भी हिम्मत न की थी। मैं लपक कर बेटी के पास पहुंची। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सरगोशी की। माँ, मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। मेरे हाथ दुआ के लिए उठ गए, अल्फाज गुम हो चुके थे, सिर्फ आंखों से आंसू रवां थे। डॉक्टर आई, मुआयना किया और सर्द लहजे में कहा, माँ की दूध की कमी के बाइस बच्चों को फौरी तौर पर मसनूई खुराक देना होगी, वरना मसला हो सकता है। मैंने इस बात में सर हिलाया।
ڈاکٹر نے ایک فارم میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ فوری دوائیوں کا بندوبست کریں۔ ہسپتال کی ڈسپنسری سے دوائیاں اور فیڈر خریدنے بھاگی۔ چیزیں لائی تو بیٹی نے بمشکل مسکرا کر کہا، امی اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ میں نے بھی ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی، مگر دل کے اندر اندیشے پنپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ لمحے خاموشی سے معائنہ کرنے کے بعد اس نے نظریں جھپکاتے ہوئے کہا، ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی حالت بگڑ چکی ہے، جسم کمزور ہو چکے ہیں اور قوت مدافعت بھی کم ہے۔ پھر دھیرے سے ایسے الفاظ ادا کیے جو میری روح تک کو جھنجھوڑ گئے، ماں دعا کریں معجزہ ہو جائے، ہم پوری کوشش کریں گے لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی فضا میں لرز ہی رہے تھے کہ داماد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی، مگر وہ میری طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھتا گیا۔ کوریڈور کے ایک سنسان کونے میں جا کر رکا اور تیز لہجے میں بولا، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، نہ ان کمزور بچوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، نہ اس بے اولاد عورت کا جو اب کبھی بھی ماں بننے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بچوں کو وقت دو، علاج جاری رکھو، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ چند ہی لمحوں میں اس نے بیٹی کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا۔ بیٹی کے کانپتے ہاتھوں سے جب طلاق نامہ گرا تو میرا دل پھٹ کر رہ گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور میرے وجود سے جیسے ساری جان نکلتی جا رہی تھی۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کے گھر ایسے ثانیے عام ہوتے ہیں تو میں چیخ چیخ کر کہہ سکتی تھی کہ میں غریب نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے رزق کی کوئی کمی نہیں دی تھی، میرا گھر بھرا پڑا تھا، فریج میں کھانے پینے کی کوئی چیز کم نہ تھی۔ میں چاہتی تو اپنے ننھ کے بچوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلا سکتی تھی، مگر میں نے رزق روک کر اپنے ہی نصیب کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میری بیٹی بیمار بستر پر پڑی تھی، میرے نواسے موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور میں ایک لمحہ پیچھے مڑ کر سوچتی کہ اگر اس دن دروازے پر آئی ہوئی بھوکی کو کھانا بانٹ دیتی تو شاید آج میرا دامن یوں خالی نہ ہوتا۔ گھر لوٹی تو دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ہر کونا تانا دے رہا تھا۔ کچن میں جھانک کر دیکھا تو دیگوں کی وہ خوشبو جیسے اب کسی ماتم کا حصہ بن گئی تھی۔ بیٹی کو کمرے میں لٹا کر میں خود سجدے میں گر گئی، گڑ گڑا کر رب سے معافی مانگتی رہی، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، تو دلوں کے حال جانے والا ہے۔ میں نے نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی سخاوت کا امتحان کھو دیا۔ رات کے آخری پہر بیٹی نے ہلکی آواز میں مجھے پکارا۔ میں اس کے پاس پہنچی تو وہ نیم مردہ حالت میں سرگوشی کر رہی تھی۔ امی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی تو میری تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ میرا دل جیسے چھن سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہر سانس اب ایک بوجھ بن گئی تھی اور ہر لمحہ یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں دوسروں کو شریک کرنا عین عبادت ہے۔ جس دن میں نے اسے روکا تھا اسی دن میں نے اپنے نصیب پر خود تالے لگا دیے تھے۔ صبح ہوئی تو بیٹی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ جلدی جلدی رکشہ بلوایا۔ بیٹی کو سنبھال کر جیسے ہی باہر نکلی سامنے میری نند کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ تھا، بس خاموشی اور ایک بے آواز مدد کی پیشکش۔ بغیر کچھ کہے اس نے بیٹی کو اپنے کندھوں کا سہارا دیا اور رکشے میں بیٹھنے میں مدد کی۔ وہی نند جسے میں نے بھوکے بچوں سمیت دروازے سے خالی واپس بھیج دیا تھا، آج میری سب سے بڑی سہارا بن گئی تھی۔ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بیٹی کا بے جان جسم میرے کندھے پر ڈھلک گیا تھا، میری سانسیں پھول رہی تھیں۔ رکشہ ہسپتال کی طرف دوڑ رہا تھا، مگر مجھے لگتا تھا وقت جیسے رک گیا ہے۔ بچے میری گود میں تھے، ننھے وجود جن کے جسم ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اپنے دوپٹے سے انہیں لپیٹے بیٹھی تھی۔ دل ہر لمحہ لرز رہا تھا کہ کہیں میں اپنی امانتیں کھو نہ دوں۔ ہسپتال پہنچ کر نند نے میرا ہاتھ تھاما۔ عجیب سی خاموشی تھی ہمارے درمیان، جس میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو لفظوں سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔
मैं बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर भागी। नर्सें, डॉक्टर सब इधर उधर दौड़ रहे थे। बेटी को फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया और मुझे दरवाजे के बाहर रोक दिया गया। मैं 2 बच्चों को सीने से लगाए दुआओं में गुम हो गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। या रब, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझ पर रहम फरमा। चंद लम्हे सदियों पर भारी लग रहे थे। एक डॉक्टर बाहर आया और कहा, हालत तफ्शीशनाक है, दुआ करें। मेरी टांगों से जान निकलने लगी। मैं जमीन पर बैठ गई। नन ने मुझे सहारा दिया। एक लम्हे के लिए मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ खलूस था, सच्चाई थी। बेटी को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे भी इनक्यूबेटर में चले गए। मेरे लिए ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। इतनी खुशियों के बाद ऐसा सदमा। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने रब की राह में न्याज बांटी थी, सजदे किए थे। अब क्या था जो मैंने खो दिया था? बैठे बैठे मेरी नजरें धुंधला गईं। दिल ने फिर से वो दिन याद दिलाया जब मैंने खुशी के नशे में अपनी नंद की भूख को नजरअंदाज कर दिया था। रिज्क जो अल्लाह की अमानत था, उसमें बुखल किया था। आज वही भूख मेरे अपने आंगन में उतर आई थी। दिन गुजरते गए। अस्पताल का हर दिन एक नई अजियत था। बेटी कभी होश में आती, कभी बेहोश हो जाती। डॉक्टर्स उम्मीद दिलाते, मगर उनके चेहरों पर छुपी परेशानी सब कुछ कह जाती। बच्चे कमजोर से कमजोर तर हो रहे थे। उनकी सांसें चलती थीं, मगर जिंदगी की रमक कम हो रही थी। मैं हर रोज अल्लाह के हजूर हाथ उठाती। अब मेरी दुआएं रट्टे रटाए अल्फाज नहीं थीं, दिल की चीख थी, आंखों का बहता हुआ दरिया था। कभी कभी लगता कि शायद अल्लाह ने सुन लिया, बेटी की हालत कुछ बेहतर होती, लेकिन फिर कोई नई पेचीदगी सामने आ जाती। बीच बीच में मोहल्ले से लोग मिलने आते, उनकी आंखों में अफसोस कम और तमाशा ज्यादा होता। मैं सबकी नजरें बर्दाश्त करती रही, खामोशी से उनके सवालों का जवाब देती रही, मगर अंदर से खाली हो चुकी थी। अब कोई दिलासा, कोई उम्मीद दिल को छू नहीं सकती थी। एक दिन नन्हे ने मेरे पास आकर कहा, भाभी हिम्मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने सर झुका लिया। दिल चाहा उसके कदमों में गिरकर माफी मांग लूं, मगर आंसुओं ने मेरी जुबान का रास्ता रोक रखा था। बेटी की तबीयत संभलने लगी तो डॉक्टर ने उसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मैं हर पल उसके साथ रही, उसके कमजोर हाथों में अपना हाथ दिया, उसके लिए दुआएं करती रही। बच्चे अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। हर सुबह मैं आंख खोलती तो ये दुआ करती कि आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। एक दिन बेटी ने धीरे से मुझसे कहा, अम्मी क्या मैं वाकई इतनी बदनसीब हूँ? उसके सवाल ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तू अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तू बदनसीब नहीं है, तेरी माँ ने गलती की थी। ये कहते हुए मेरा गला रुंध गया। लफ्जों में बोझ था, शर्मिंदगी थी, तौबा का दर्द था। रात को जब सब सो गए तो मैं वार्ड के कोने में जाकर सजदे में गिर गई। रब के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों का इतराफ किया, अपनी कोताहियों की माफी मांगी। मेरे आंसू कालीन में जज्ब हो रहे थे और दिल से बस यही सदा निकल रही थी कि या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मेरे बच्चों पर रहम कर दे। रात भर सजदे में गिरकर रोती रही। न जाने कब नींद की गहरी खाई ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। सुबह अजान की आवाज पर आंख खुली तो बदन टूटा हुआ था। दिल पर एक बोझ था जो हल्का होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, बेटी कमजोरी से लेटी हुई थी और मेरे दोनों नवासे इनक्यूबेटर में अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। मैं धीरे से उठी, वजू किया और नमाज अदा की। सजदे में जाते ही आंखें फिर भीग गईं। या रब, तू तो दिलों का हाल जानता है। मैं तेरी बंदी, तेरी बारगाह में हाथ फैलाए खड़ी हूँ। बस एक करम कर दे, मेरे बच्चों को जिंदगी दे दे। नमाज से फारिग होकर बेटी के पास आई। वो जाग रही थी। कमजोर मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उसके माथे पर प्यार किया। दिल चाहा उसे अपनी बाहों में भरकर रोती रहूं, मगर मैं जानती थी कि अब मेरी आंखों से बहता हर आंसू उसे मजीद तोड़ देगा। मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहा, देखो, अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया है, ये भी उसका एहसान है। बेटी ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों की उदासी मुझसे छुपी न रह सकी। वो भी जानती थी कि ये जंग आसान नहीं थी। मैंने अपनी नंद को बुलाया जो तब से मेरे साथ थी।
वो चुपचाप मेरे कामों में हाथ बटाती रही, कभी कोई शिकायत ना की। मैं दिल ही दिल में सोचती कि वही औरत जिसे कभी हकीर समझा, आज मेरे लिए फरिश्ते से कम ना थी। डॉक्टर्स ने दवाओं की नई फहरिस्त थमा दी। मैंने बगैर कुछ कहे लिस्ट पकड़ी और भागम भाग फार्मेसी की तरफ गई। अल्लाह का दिया सब कुछ था मेरे पास, जरूरत की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल का सुकून कहीं खो गया था। दवाएं लेते वक्त मैंने खुद से वादा किया, आइंदा कभी रिस्क को रोकूंगी नहीं, न किसी भूखे को खाली हाथ लौटाऊंगी। वापस आई तो नन्हे बच्चों के लिए दूध गर्म किया हुआ था। बेटी ने मुश्किल निवाला खाया और फिर सो गई। मैं बच्चों के पास जाकर उन्हें देखने लगी। उनके नन्हे वजूद पर लगी बेशुमार नलकियां मेरे दिल में तीर बनकर छेद डालती थीं। हर बार कोई नर्स आती, मुआयना करती और बस खामोश होकर चली जाती। मैं इन खामोशियों को पढ़ने लगी थी। उम्मीदें रोज बरोज मध्यम होती जा रही थीं। एक दिन मैंने सुना कि मोहल्ले की कुछ औरतें कह रही थीं कि माँ के अमाल की सजा बेटी को मिली है। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लोगों के लफ्ज बर्फ की तरह मेरे जिस्म पर गिरते, मगर आग की तरह अंदर सुलगाते। मगर मैंने होंठ से लिए थे। मैं जानती थी कि अब जुबान से नहीं, अमल से तौबा करनी थी। हर गलती का कफारा अपने अमल से ही देना था। बेटी की तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसे घर ले जा सकते हैं, मगर बच्चों को अभी अस्पताल में रहना होगा। दिल कट कर रह गया। कैसा वक्त था। माँ घर जा रही थी, मगर उसकी गोद खाली थी। बेटी को घर लेकर आई। दरवाजे पर पहुंचते ही दिल की दीवारें लरजने लगीं। वही दरवाजा जिससे खुशी के नगमे गूंजते थे, आज मातम की चादर ओढ़े खड़ा था। बेटी को बेड पर लिटाया। वो खामोशी से छत को तकती रही। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और सरगोशी की। अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसने पलकें बंद कर ली, जैसे मेरे अल्फाज पर यकीन न आया हो। रात को मैंने घर के हर कमरे में जाकर हाथ उठाए, दुआएं मांगी। जहाँ जहाँ कभी कह के गूंजते थे, आज वहाँ सन्नाटा था। किचन में जाकर चूल्हा जलाया तो खुद ब खुद आंसू बह निकले। रिस्क का वही चूल्हा जिस पर कभी न्याज की देगें चढ़ी थी, आज जैसे मुझसे सवाल कर रहा था। रात ढल गई। सुबह होते ही मैं दोबारा अस्पताल पहुंची। बच्चे अब भी इनक्यूबेटर में थे। एक बच्चे की सांस कुछ तेज चल रही थी, दूसरे की धीमी। मैंने उनके करीब बैठकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर आयत के साथ अल्लाह से जिंदगी की भीख मांगती रही। अब मेरा सारा वक्त अस्पताल और घर के बीच तकसीम हो गया था। बेटी को संभालना, बच्चों के लिए दुआएं करना, दवाएं लाना और हर लम्हा अपने रब से मगफिरत मांगना मेरा मामूल बन गया था। अस्पताल का रास्ता अब मुझे जुबानी याद हो गया था। हर सुबह जब सूरज निकलता, मैं बेटी को तसल्ली देकर अस्पताल के लिए निकल पड़ती। नंद हर दिन मेरे साथ होती, कभी एक हर्फ शिकायत का ना कहती, बस खामोशी से मेरे कदमों के साथ कदम मिलाती। हम दोनों का हर दिन एक जैसा था। वही दुआएं, वही आंखों में इंतजार का समंदर, वही उम्मीद, खामोश वापसी। उस दिन भी मैं हंसपे मामूल बच्चों के पास पहुंची। इनक्यूबेटर के शीशे के पार से उन्हें देखकर दिल में एक ठंडी आहट से उठी। आज दोनों कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहे थे। मैंने करीब जाकर सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। हर हर्फ में रब के सामने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगती रही। कुछ देर बाद नर्स आई। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मैंने दिल थाम लिया। नर्स ने आहिस्तगी से कहा, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मेरे हाथ कपकपाने लगे। किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर के कमरे में पहुंची। डॉक्टर ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा, हमें अफसोस है, एक बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है। सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी सूरत हाल के लिए। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे थम गई। दिल जैसे पसलियों में दबा हुआ था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने होंठों को सख्ती से भींचा ताकि चीख न निकल जाए। एक लम्हे के लिए दिल किया कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं हिचकियां रोकती हुई इनक्यूबेटर के पास वापस आई। बच्चे का चेहरा जैसे शफाफ तितली की मानित नाजुक था। उसकी पलकें बंद थीं, छाती हल्की हल्की उठती और गिरती थी। मैंने शीशे पर हाथ रखकर बेअख्तियार कहा, बेटा हार मत मानना, तुम्हारी नानी हर लम्हा दुआ कर रही है। वक्त रेंग रेंग कर गुजरने लगा। नन चुपचाप पास बैठी रही। उसकी खामोशी में मेरा दर्द बसा हुआ था।
کبھی کبھی انسان کی سنگینی کا وزن الفاظ نہیں اٹھا سکتے، صرف خاموشی ہی اس بوجھ کو بانٹتی ہے۔ شام ڈھلنے لگی، ہسپتال کی لائٹیں جل گئیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے معصوم بچے کو زندگی دے دے۔ اسی دوران نرس آئی اور اشارہ کیا کہ ڈاکٹر دوبارہ بلا رہے ہیں۔ دل میں کوہرام مچ گیا تھا، قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچایا۔ ڈاکٹر نے کاغذی لہجے میں کہا، بچے کی سانسیں بہت مدھم ہو گئی ہیں، اگر کوئی آخری دعا یا خواہش ہے تو آ کر دیکھ لیں۔ میرے ہاتھ سے بیگ گر گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نن نے مجھے تھاما، میں نے اس کا سہارا لیا اور لرزتے قدموں سے بچے کے پاس پہنچی۔ وہ سانس لینے کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے انکیوبیٹر کے شیشے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا دیا، لبوں پر کلمہ تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ دل میں ادا کیا، یا رب اگر یہ تیری رضا ہے تو میں سر جھکاتی ہوں، مگر میرے بچے کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ مشین پر لگے اعداد رک گئے۔ ہسپتال کے عملے نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا۔ میرا ایک نواسا، میری دعاؤں کا ایک ننھا سا پھول اپنی جان کی شمع بجھا چکا تھا۔ چیخ مارنے کو دل کیا، مگر بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، ہاتھوں کے پوچھ سے صاف کیا اور اپنے دل کو تھام کر بیٹھ گئی۔ نن نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے چپ چاپ اس ننھے وجود کو آخری بار دیکھا اور دل میں ایک نئی دعا باندھ لی کہ اللہ جو امانت واپس لے لے وہ صبر بھی عطا کر دیتا ہے۔ واپس گھر لوٹے تو بیٹی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر میں نے جھوٹ موٹ ہنستے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے۔ آج میں نے سچائی چھپا کر بیٹے کا دل بچانے کی کوشش کی تھی، وہ دل جو پہلے ہی اتنے زخم سہ چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے، میں اکیلی جاگتی رہی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہ ننھا وجود نظر آتا جو انکیوبیٹر کے پار میری دعاؤں کا جواب دے رہا تھا، وہ جو معصومیت سے سانس لیتا تھا، اب سکون کی نیند سو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن بوجھل ہو گئی تھی، ہر سانس ایک بوجھ بن گئی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، کبھی اپنے رب سے شکوہ کرتی، کبھی خود پر لعنت بھیجتی۔ صبح اٹھی تو چہرہ بوجھل تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بیٹی نے میری حالت دیکھی تو دھیرے سے پوچھا، امی بچے کیسے ہیں؟ میں نے خود کو سنبھال کر جھوٹ بولا، بہتر ہیں، بس دعا کرو۔ وہ مسکرا دی، کمزور سی مسکراہٹ جس میں امید بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ ہسپتال جانے کی تیاری کی، نند پہلے ہی تیار تھی، اس کے ساتھ جانا اب میرا سہارا بن چکا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے رکشے میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دل میں طوفان اٹھتے رہے، مگر زبان بند تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہی دعا نکلتی رہی کہ کم از کم دوسرا بچہ سلامت رہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی دل رسنے لگا، ہر قدم بھاری تھا۔ انکیوبیٹر کے پاس پہنچی تو دوسرا بچہ نیم جان لیٹا تھا، سانسیں چل رہی تھیں مگر بہت دھیمی۔ نرس نے بتایا کہ رات بھر اس کی حالت نازک رہی، مگر ابھی تک امید باقی ہے۔ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کی، ہر آیت کے ساتھ دل سے دعا نکلتی رہی۔ آنکھیں بند کر کے رب کو پکارتی رہی، یا رب ایک معصوم کی جان بخش دے، میری غلطی پر معافی عطا کر دے۔ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتی رہی، ہر تسبیح، ہر دعا، ہر آنسو میں بے بسی کی خوشبو بسی تھی۔ دوپہر ڈھلی تو اچانک بیٹی کا فون آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، امی میری طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہ سن کر دل میں ایک اور ہول اٹھا، ایک طرف نواسا زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، دوسری طرف بیٹی کی سانسیں ڈوب رہی تھیں۔ نند کو بچے کے پاس چھوڑ کر میں بھاگتی ہوئی گھر پہنچی، بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ایمبولینس بلائی، ہسپتال کے دروازے پر پہنچ کر عملے کو مدد کے لیے پکارا، بیٹی کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً آکسیجن لگائی اور ٹیسٹ شروع کیے۔ بیٹی کو اب ہسپتال کے اسی کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں کبھی وہ امید سے لیٹی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے ہاتھ خالی تھے اور دل بوجھل۔ میں دروازے کے باہر بیٹھی رب سے رحمت کی بھیک مانگ رہی تھی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
नन ने फोन करके बताया कि बच्चे की हालत भी मजीद खराब हो रही है। दिल जैसे दोनों तरफ से फटने लगा। न उधर का सुकून था, न इधर उम्मीद। मैं भागम भाग बेटी के पास जाती, फिर बच्चे के पास, फिर बेटी के पास। दौड़ते दौड़ते सांसें टूटने लगती, मगर हिम्मत न हारती। एक रात जब बेटी नींद बेहोश पड़ी थी, मैं उसके सिरहाने बैठकर उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कर्ब था, जैसे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने उसका हाथ थामा, जो बर्फ की तरह ठंडा था, और आहिस्ता से कहा, बेटी तू हार मत मानना। तेरी माँ अब सीख गई है कि दुआ कैसे मांगते हैं। तेरी माँ ने अब जान लिया है कि रिस्क रोकने का अंजाम कैसा होता है। तू बस अपनी माँ को माफ कर दे। बेटी ने कमजोर से सरगोशी की। अम्मी, मुझे आप पर फख्र है, आपने कभी हार नहीं मानी। उसकी ये बात सुनकर मैं टूटकर रो दी। न जाने कितने दिनों बाद दिल से निकला हुआ रोना था, जो पूरी कायनात को हिला रहा था। सुबह की आजान हुई तो नंद मेरे पास आई। उसने खामोशी से मेरे हाथ में चाय का कप थमाया। मैंने थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। आंसुओं के साथ लफ्ज निकले, बहन मुझे माफ कर दो। नंद ने खामोशी से मेरा हाथ थामा और कहा, भाभी अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, उसने माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। उसकी बात ने मेरे अंदर सुकून की एक लहर दौड़ा दी। दिल ने गवाही दी कि अल्लाह ने शायद मेरी सच्ची तौबा सुन ली है। अब जिंदगी की जंग बाकी थी, बेटी की सांसें बाकी थी, नवासे की सांसें बाकी थी। मैंने तय कर लिया था कि अब अपनी हर दुआ में सिर्फ शुक्र अदा करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। जो नेमत मिली है उसे बांटूंगी और जो छिन गई उस पर सब्र करूंगी। दिन गुजरते जा रहे थे, हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। बेटी की तबीयत कभी संभलती, कभी बिगड़ जाती। अस्पताल की दीवारें, नर्सों की भाग दौड़, दवाओं की तेज खुशबू और मशीनों की पीप पीप करती आवाजें मेरे जहन पर नक्श हो चुकी थी। अब हर दुआ में कोई तमन्ना न रही थी, बस एक सादा सी गुजारिश थी, या अल्लाह जिस हाल में भी रख, सलामत रख। नंद हर सुबह मेरे साथ अस्पताल आती, खामोशी से हाथ बटाती। हम दोनों किसी लफ्ज के बगैर एक दूसरे का दुख समझने लगे थे। मैं जानती थी कि अल्लाह ने मेरे सामने एक ऐसा आईना रख दिया था जिसमें मैं अपनी गलतियों का अक्स साफ साफ देख सकती थी। एक दिन दोपहर के वक्त नंद ने मुझे बताया कि बच्चे की तबीयत कुछ बेहतर हो रही है। दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने जल्दी से दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें मूंदे रब से शुक्र अदा करने लगी। एक लंबी मुद्दत बाद ये पहला लम्हा था जब दिल में सुकून सा उतरा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही बेहतरी आती रही तो चंद दिन में बच्चे को आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मेरी आंखें खुशी से भीग गईं। मैंने बच्चे के छोटे छोटे हाथों को शीशे के पार से चूमने की कोशिश की। मेरे रब ने चाहा तो मेरा एक नवासा बच जाएगा, एक चिराग मेरे आंगन में फिर से रोशन होगा। बेटी को जब बच्चे की बेहतरी की खबर दी गई तो उसके चेहरे पर भी जिंदगी की हल्की सी लहर दौड़ी। वो जो कई दिनों से लफ्जों में भी थकन ओढ़े बैठी थी, अब होठों पर एक दुआ ले आई थी, अम्मी अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें माफ कर देगा। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटी अल्लाह बहुत मेहरबान है, बस हमें सब्र थामे रखना आना चाहिए। दूसरे दिन मैंने नन से कहा कि घर के लिए कुछ सामान लाना है, क्योंकि अब कई दिन हो गए थे कि ना हमने घर संभाला था, ना बेटी ने कोई अच्छी खुराक खाई थी। नन ने फौरन हामी भर ली और मैं अस्पताल से निकलकर मार्केट चली गई। रास्ते में सोचती रही कि जिंदगी किस तरह लम्हों में करवट बदलती है। कभी हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में है, और फिर एक पल ऐसा आता है कि जब हमें अपने हाथों की लकीरें भी बेबस नजर आती हैं। मार्केट से आटा, दालें, कुछ फल और बच्चों के लिए दूध लेकर वापस आई तो नन ने बताया कि बच्चे को इनक्यूबेटर से निकालकर आम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं भागकर वार्ड पहुंची और वहां अपने नवासे को बगैर मशीनों के आजाद सांस लेते देखा। उसकी नन्ही सी छाती अब पहले से बेहतर अंदाज में उठती और गिरती थी। मैं सजदे में गिरकर रो पड़ी, या रब तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। बेटी की आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। रोते हुए हंसना, शायद इसे ही सच्ची खुशी कहते हैं।
نند ایک کونے میں خاموش کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میری روح اس لمحے جان گئی کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑ کر، جھکا کر، گرا کر پھر سے بناتا ہے، ہماری روحوں کی میل صاف کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو اخلاص عطا کرتا ہے۔ اسی رات میں نے ایک اور فیصلہ کیا، جیسے ہی میرا نواسا ہسپتال سے گھر آ جائے گا، میں خود جا کر مزار پر نہیں بلکہ اپنے محلے کے ان لوگوں میں کھانا بانٹوں گی جہاں بھوک دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ میں اس بار منت نہیں مانوں گی، نہ کوئی خواہش پوری ہونے کا انتظار کروں گی، بس اللہ کی رضا کے لیے رزق بانٹوں گی۔ میری سچی توبہ کا تقاضا تھا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو دوسروں میں بانٹ کر اس کے دیے کا حق ادا کروں۔ کمرے میں اپنے نواسے کو سوتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ ننھا سا وجود جو زندگی کی جنگ جیت کر آیا تھا، میری امیدوں کا چراغ تھا۔ میں نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی، بیٹا تیری نانی نے دیر سے سیکھا مگر اب سچ سیکھ لیا ہے، زندگی کا اصل رنگ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، میرے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ اس رات میں نند کے ساتھ بیٹھی بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات کہی، آج کے بعد جب بھی اللہ مجھے رزق دے گا، میں اس میں سے حصہ نکال کر دوسروں تک پہنچاؤں گی، نہ کسی فقیر کو دھتکاروں گی، نہ کسی بھوکے کو خالی ہاتھ واپس بھیجوں گی۔ اس نے مسکرا کر میرے ہاتھ تھامے اور کہا، اللہ دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے بھابھی، اور نیت صاف ہو تو دیر ضرور ہوتی ہے مگر جواب ضرور آتا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا میں گزاروں گی۔ وہ رزق جو کل میرا غرور تھا، آج میرے شکر کا وسیلہ بن چکا تھا۔ میرے رب نے میری جھولی میں امید کا چراغ پھر سے روشن کر دیا تھا۔ میں نے سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے میرے معصوم نواسے کو زندگی عطا کی ہے، اسی طرح میرے دل کو ایمان کی زندگی عطا کر دے۔ چند دنوں کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بچے کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹی کی طبیعت بھی اب بہتر تھی، اس کے چہرے پر پھر سے روشنی آنے لگی تھی۔ وہی بیٹی جو چند دن پہلے مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اب امید کی کرن بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی باہیں پھیلا کر دعا کی، یا اللہ، تیرا شکر، تیرا کرم، تو نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ گھر کی فضا پھر سے بدلنے لگی، خاموش دیواریں گواہی دے رہی تھیں کہ اللہ جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ میں نے نواسے کو گود میں لیا، اس کی ننھی سی ہنسی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ان دنوں نند بھی اکثر ہمارے ساتھ رہتی، اس کی مدد، اس کا خلوص سب بے غرض تھا۔ ایک دن میں نے اسے چپ چاپ بچوں کو کھانا کھلاتے دیکھا تو دل بھر آیا۔ میں نے اسے پاس بلایا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے کہا، بہن، اب تیرے بچوں کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں میں سے نوازا ہے، اب میں اپنے رب کی رضا کے لیے تیرے بچوں کی پرورش کروں گی۔ نند کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے لبوں سے کہا، بھابھی، آپ بہت بڑی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں اللہ کی کرم نوازی ہے۔ وہی دل بدلتا ہے، وہی عقل عطا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اس دن میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تو نے مجھے دوبارہ زندگی کا موقع دیا، تو نے میرے گناہوں کو بخش کر میرے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ اب میری زندگی کا ہر سانس تیرا شکر ادا کرنے کے لیے ہوگا۔ تیرا دیا ہوا رزق میں تیرے بندوں میں بانٹوں گی اور کبھی کسی ضرورت مند کو دروازے سے خالی واپس نہیں بھیجوں گی۔ نند کے بچوں کے لیے کپڑے، کتابیں اور کھانے پینے کا سامان منگوایا، انہیں اپنے نواسے کے ساتھ برابر بٹھایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعا کی، یا رب، ان سب کو سلامت رکھ، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کر۔ محلے والوں کی نظریں بھی بدلنے لگی تھیں، اب لوگ احترام سے سلام کرتے، دعائیں دیتے۔ شاید اللہ نے میرا مقام اس وقت بدل دیا جب میں نے دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ گھر میں بچوں کی ہنسی گونجنے لگی تھی، بیٹی کی آنکھوں میں پھر سے خواب تھے، میری نند کے چہرے پر بھی اطمینان تھا اور دل رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے اپنے کرم سے نوازا، اب میری ہر سانس، ہر لمحہ، ہر عمل تیری رضا کے لیے ہوگا۔